sommes dans la joie de pouvoir réellement écouter la parole parce que nous croyons. We zijn blij om het woord te horen, want wij geloven Au travers la parole, dat door het woord le Seigneur nous répond de Heer ons antwoordt à nos préoccupations. aan al onze zorgen. Car la Bible dit, Want de Bijbel zegt, dans leur détresse, in jullie verdriet, ils crièrent à l'Éternel in hun verdriet schreeuwden ze naar de Heer. et l'Éternel leur envoya la parole En de Heer stuurde hen het woord afin de les secourir, om hen te helpen, afin de les sauver, om hen te redden, afin de les guérir. om hen te genezen. Dans ta maladie, Dus jouw genezen, crie à l'Éternel, jouw ziekte, l'Éternel te donne la parole. je Heer gaat je dan eigenlijk La het woord parole de geven. Dieu, En het woord c'est le baume de Galate. is eigenlijk C'est le baume. is de boom van Galaat. Et nous croyons En wij geloven qu'elle vient nous apporter la foi. dat ze ons eigenlijk het geloof Que geeft. cette parole puisse te donner la foi. Dat dit woord Que eigenlijk dans het ta geloof heeft. maladie, En dat in jouw ziekte tu auras la guérison. dat je de genezing Que zult hebben. cette parole puisse te donner la foi. Dat dit Que woordje het devant geloof tes geeft problèmes, voor je probleem. il y aura la solution. Er is altijd een oplossing. Que cette Dat parole dit woord puisse t'accorder la foi je geloof de geeft comprendre que om te begrijpen. malgré les chaînes de l'ennemi, Ook al zijn er de ces chaînes vijanden, vont tomber. die kettingen van de vijanden zullen vallen. Et la foi En het geloof déplace les montagnes. verplaatst zelfs bergen. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, la foi vient de ce que l'on entend. het geloof komt van het met Et woord. ce que l'on entend vient de la Het parole woord de Christ. komt eigenlijk van Quand tu Christus. écoutes la parole de Christ, Als je het woord van Christus hoort, crois à cela, dan moet je erin geloven. mets cela en Zet pratique. dat in praktijk. Tu auras la victoire En dans je ta zult de vie. overwinning hebben in je leven. Parce que le Seigneur Want de Heer sera de ton côté. zal aan jouw kant staan. Si Dieu est pour nous, Als God qui voor ons sera is, contre wie nous? is er dan tegen ons? Mais si tu n'es pas Maar als je niet, celui qui met la parole en als je pratique, niet degene die bent, tu ne seras pas avec Dieu. in praktijk zit, dan zal Parce je que niet met God Dieu zijn. n'est pas partout. Want God is niet overal. Les gens croient que Dieu Mensen est partout. geloven dat God Dieu overal is. n'est pas Hij partout. is niet overal. Dieu voit tout. God ziet Et alles. il n'est pas Hij partout. is niet overal. Déjà au commencement, Al in het nous begin voyons que zien we al. Dieu qui est lumière God die licht n'était is. pas dans les Hij abîmes. was niet Parce que dans les de abîmes, il y avait les ténèbres. de bodem was er duisternis. Est-ce que vous comprenez? Mais il le voyait Maar hij ce qui était dans les Hij ténèbres. zag wat er in de duisternis was. Il te voit quand tu es dans les ténèbres. Als je in de duisternis Voilà pourquoi s'il Daarom, t'aime, als hij il van je t'envoie houdt, la lumière hij stuurt je het licht. afin que tu sois éclairé Dat je et verlicht que tu wordt. sortes des En dan ténèbres. ga je uit de duisternis. Nous négligeons la parole. En wij laten eigenlijk... Il faut croire à la parole, s'appuyer à la parole We houden aan het woord. et prier par rapport à la parole. En we bidden ten opzichte van het woord. Parce que la prière, Want het gebed c'est une façon de is een rappeler à Dieu. manier om eigenlijk aan God te herinneren wat hij Vous savez, quand un homme t'a promis, Wanneer een persoon je iets heeft beloofd en heeft, fait, il a ta dette, dan heeft hij je eigenlijk een schuld bij. sur sa promesse We seulement. zijn Tu vas commencer à lui rappeler dan ga je hem eigenlijk herinneren. jusqu'à ce qu'il va Totdat hij accomplir. het gaat... Parce que lui-même, dans sa conscience, Hij is zijn il bewustzijn. se sent obligé. Hij voelt zich Parce eigenlijk... qu'il a promis. Ja, hij moet het eigenlijk doen, want hij heeft het beloofd. Et ainsi, En zo, comme il l'a dit, omdat hij gezegd heeft, voilà pourquoi nos prières daarom onze gebeden sont basées sur la zijn parole, gebaseerd op het woord, sur l'enseignement. op de onderwijzing. Nous prions sur l'enseignement. En wij bidden op de onderwijzing. Et nous croyons que lorsque nous vivons l'enseignement, En wanneer wij die onderwijzing leven, c'est alors que nous prions deux fois. dan bidden wij. Ce n'est pas quand nous chantons. Het is niet wanneer wij zingen. Parce que ta vie doit être une prière. Want jouw leven moet een gebed zijn. C'est comme ça que la Bible dit, En zo zegt de Bijbel. priez sans cesse. Bid zonder te stoppen. Ce n'est pas prier beaucoup. Dat wil niet zeggen dat je Prier sans cesse. veel moet bidden. Mais comment tu peux prier sans Hoe cesse? kan je bidden zonder te Si stoppen? seulement que ta vie est un Als sacrifice. je leven een offer is eigenlijk. Parce que le sacrifice, c'est la prière. Het offer is eigenlijk ook een gebed. Donc voilà pourquoi Paul dit, En daarom zegt Paulus, offrez vos corps offer je lichaam op. comme une prière, Als een gebed. comme un sacrifice de bonne odeur. Als een offer van goede geur. Quand tu offres ton corps comme ça, Als je je lichaam zo offert. comprends que tu pries à tout moment. Dat je op elk moment aan het bidden bent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Parce que là, tu vas dire, mon corps est un Al sacrifice. mijn lichaam is een offer. Dès que les gens prient Maar pas, dat mensen gaan je ne bidden, prie pas. dan bid je Mon corps niet. est un sacrifice. Al mijn lichaam is een offer. Mais ton corps Maar jouw lichaam
doit manifester la parole. moet het woord Le manifesteren. Seigneur qui était lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le Die péché du zelf het monde. lam was A prié. die de zonde van de En wereld toi, verzoent. Tu ne Heeft veux pas gebeden. prier. En jij wilt dan niet bidden. Tu dois prier. Je moet bidden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Et prier, En bidden, je l'ai dit. ik zeg het. Vous savez, il y en a que Dieu a donné le don de retenir les versets. God heeft aan mensen de kunst gegeven om versen te onthouden. De les retenir tels que c'est écrit là. Om die te onthouden zoals er Les geschreven autres, Anderen. nous avons la pensée des Wij Écritures. hebben de gedachten achter de Prie en fonction de cela. Bid in functie Avec tes daarvan. mots. Met jouw woord. Met jouw N'est-ce woord. pas? Ce n'est pas seulement quand tu Het is entendras niet alleen quelqu'un. als je iemand hoort zeggen. El Shaddai, El El Shaddai, Elohim, El Elohim, El Adonai. El Adonai. Oh. En dan zeg je wow. Sa prière est exaucée. Zeg je, La God gaat mienne uitkomen. ne l'est pas. Dieu n'est pas God impressionné par is ça. niet Parce que c'est indruk door die dingen. ça, il se reconnaît déjà. Hij kent het al. Quand quelqu'un l'appelle comme Als ça, iemand hem zo noemt, comme toi aussi, als jij ook, quand quelqu'un t'appelle, als iemand jou, si tu ne le connais pas, als je hem niet kent, tu t'étonnes. dan ben je verbaasd. Tu dis, oh, Dan zeg je, oh, pourquoi il m'appelle? waarom roep je Est-ce hem? qu'on se connaît? Kennen we elkaar? C'est ça que Dieu fait. En dat doet God ook. Parce que Want ce que nous voyons sur la wat terre, wij op aarde zien, c'est ce que Dieu s'étonne aussi. God is ook verbaasd. Quand quelqu'un vient là-bas, Als iemand zo komt, Elohim, Elohim, Chikeno, Chikenu, El Shaddai, El Shaddai, Elohim. Elohim. Là, il se dit, En oh, dan, qui connaît comme ça les noms? wie kent mijn namen zo? Il regarde, En hij kijkt. un inconnu Een onbekende. qui m'appelle Die par mij roept. plusieurs noms comme ça. Bij al mijn namen. Qu'est-ce qu'il veut? Wat wil hij van me? Est-ce que vous comprenez? N'est-ce pas que Is het niet zo quand l'aveugle criait, dat wanneer de fils de blind David, speelde, fils de David, le zoon van Seigneur David, s'est dit, de Heer was verbaasd. oh man, Oeh, fils de David. zoon van David. Pendant que les pharisiens Terwijl het de ne fariseeën, comprennent pas ze qui est le fils de begrepen niet David. wie de zoon van David was. Est-ce que vous comprenez? Il Begrijp je? s'est étonné. Hij was verbaasd. Il dit, un Hij aveugle zegt, een blinde, qui m'appelle comme ça. die mij zo noemt. Non, Hij zegt, nee, deze hier. c'est qu'il me connaît. Hij kent mij echt. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà pourquoi la Bible dit En daarom zegt de Bijbel ook, que dat celui qui pêche degene die zondigt, n'a point connu Dieu. heeft God nooit gekend. Donc si tu vis dans le péché, Dus als je in de zonde leeft, Dieu ne te connaît pas kent God je niet. et tu ne le connais pas. En jij kent hem niet. Même si tu chantes, Zelfs als je zingt. je le connais par son nom. Ik ken hem bij zijn naam. Il me connaît par mon Hij nom. kent me bij mijn naam. Il te connaît par ton Kent nom jou. d'aventure. Parce que Bij quand de naam quelqu'un van te connaît par Hij le denkt nom dat hij denkt bij de kent bij de de naam. fiston, Als zijnde van non, de il zoon. sait que Hij weet, die zijn un bandit. een bandiet. Je le connais. Ik ken hem C'est wel. un Hij bandit. is een bandiet. C'est un meurtrier. Hij is een moordenaar. Parce que nos noms Want onze namen, sont réellement ces qualificatifs là. dat heeft ja, een betekenis. Voilà. Ce que nous vivons, Wat wij leven, ce que nous faisons, wat wij doen, c'est ce que nous sommes. is wat wij zijn. Voilà, nous allons lire la parole We gaan het woord lezen dans le livre de Lévitique, in het boek van Leviticus, chapitre 29. hoofdstuk 29. Chapitre 25, plutôt. 25. Je commence au verset Ik begin bij vers 23. 23. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrants et comme résidents temporaires. Vergeet niet dat dit land van mij is, dus verkoop het niet voor altijd. U bent slechts vreemdelingen en gasten in mijn land. Dans tout le pays dont vous avez la possession, vous établirez le droit de rachat pour la terre. In elk verkoopcontract moet de bepaling worden opgenomen dat het land op elk gewenst moment door de verkoper kan worden teruggekocht. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère.
Als iemand verarmt en een stuk van zijn land verkoopt, mogen zijn naaste familieleden het aflossen. Si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Als niemand is die het voor hem kan aflossen en hij zelf genoeg geld bijeenbrengt, mag hij altijd zijn land terugkopen voor een redelijke prijs die wordt vastgesteld aan de hand van het aantal jaren dat nog moet verstrijken voor het nieuwe jaar aanbreekt. Et s'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera jusqu'à l'année du jubilé dans les mains de l'acquéreur et qui en sortira au jubilé. Quant à lui, il retournera dans sa propriété. De eigenaar van het land moet het geld aannemen en het land aan hem teruggeven, maar als de oorspronkelijke eigenaar niet in staat is het terug te kopen, zal het tot het jubeljaar aan de nieuwe eigenaar toebehoren. In het jubeljaar moet het weer worden teruggegeven. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Als een man een huis in de stad verkoopt, heeft hij maximaal 1 jaar de tijd om het terug te kopen, met het volledige recht van terugkoop gedurende die periode. Mais si cette maison située dans une ville pourvue de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à titre définitif à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira pas au jubilé. Maar als het huis binnen een jaar niet is teruggekocht, behoort het voor altijd aan de nieuwe eigenaar. Het wordt in het jubeljaar niet aan de oorspronkelijke eigenaar teruggegeven. Les maisons des villes non pourvues de murs seront comptées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Maar voor dorpshuizen geldt hetzelfde als voor land. Ze kunnen elk gewenst moment worden teruggekocht en komen in het jubeljaar bij de oorspronkelijke eigenaar terug. Celui qui rachètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il l'a possédée. Car les maisons de ville des Lévites sont leur propriété au milieu des Israélites. Er is één uitzondering, de huizen van de Levieten, ook al staan ze in ommuurde steden, kunnen te allen tijden worden teruggekocht en moeten in het jubeljaar aan de oorspronkelijke eigenaar worden teruggegeven. Les champs situés dans les abords de leur ville ne pourront pas se vendre car ils en ont la propriété perpétuelle. Want de Levieten krijgen geen bouwland zoals de andere stammen, maar alleen huizen in hun steden en in de omgeving van die steden. De Levieten mogen de grond rond de steden niet verkopen, want het is hun blijvend eigendom en mag aan niemand anders toebehoren. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dat de Heer zijn lectuur zegent. Nous voyons que le Seigneur dit une chose. We zien dat de Heer zegt Que la terre dat de aarde ne se vendra pas à titre définitif. niet voor altijd wordt verkocht. Ne peut pas vendu, n'est-ce pas, définitivement. Dus het kan niet definitief verkocht worden. Et cette terre, En die aarde c'est la terre promise. is eigenlijk het beloofde land. Donc Dieu promet à Israël la terre. God belooft aan Israël eigenlijk een Il land. leur dit maintenant, dans la terre En hij zegt promise, op dat beloofde land, quand vous devenez pauvre, wanneer jullie arm worden, vous allez pouvoir vendre votre terre. dan mogen jullie een stuk of jullie hele land verkopen. Mais cette vente Maar die eigenlijk ne peut pas être définitive. die verkoop kan eigenlijk niet definitief zijn. C'est ici que En hier is het notre député Bakashika dat de a pris, n'est-ce pas, sa loi. zijn wet heeft genomen. La terre appartient à l'État. Dus
Het land is van de staat. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? C'est ici, rien n'est nouveau. Niks is nieuw. C'est quelqu'un qui a lu la Bible. Het is iemand die de Il Bijbel a dit, oh, leest. ça c'est une bonne chose. En hij zegt, oh, dat is iets Dieu goeds. dit, God zegt, parce que c'est ma omdat propriété. het mijn eigendom is. C'est pour moi. Het is van mij. Voilà, donc vous êtes là Dus jullie zijn er wel. comme Als des étrangers, vreemdelingen, comme als des résidents temporaires. eigenlijk tijdelijke gasten. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, En daarom zegt hij ook. maintenant quand il l'a donné à quelqu'un, Wanneer hij aan iemand gegeven heeft, mais quelque part, maar ergens, il dit, hij zegt, tu ne peux pas vendre ça je définitivement. kunt het niet definitief verkopen. On doit te restituer. Het moet teruggegeven worden. Quelque part, cela voudrait dire En dat wil ook zeggen dat que Dieu qui t'a donné cette terre, God die jou het land gegeven heeft, il te l'a donné pour toujours. hij heeft het eigenlijk voor altijd gegeven. Voilà pourquoi il ne veut pas En daarom wil hij que niet tu cèdes ça à quelqu'un dat je d'autre het aan iemand anders geeft. et que tu perds cette terre. Dat je eigenlijk het land voor altijd eigenlijk kwijtraakt. Maintenant, il donne la loi pour Maar dire, nu geeft hij de wet om te zeggen, en vous donnant, door je te geven, c'est comme si je is het vous ai eigenlijk alsof ik prêté. jullie heb geleend. Comme il sait En omdat hij ook weet que quand l'homme hérite, dat wanneer iemand erft, il peut faire tout ce qu'il veut. hij kan doen wat hij wil. Quand tu donnes à ton enfant Wanneer je aan je kind un héritage, een erfenis, ce n'est plus pour toi. het is niet meer van jou. Tu n'as plus de droit. Je hebt daar geen recht meer op. Il peut bousiller ça. Hij kan het verspillen. Mais Dieu ne veut pas Maar God wil niet que ce qui lui appartient dat wat van hem is, puisse se perdre. dat het Est-ce que vous kwijt. comprenez? Le but c'est ça. Dat is het doel. La terre lui appartient. Het land is van hem. Maintenant il sait que l'homme, Maar hij weet dat de mens, si je ne lui donne pas cette loi, als ik hem deze wet niet il geef, perdra cette terre. die zal dit land kwijtraken eigenlijk. Il va vendre ça Ze gaan het verkopen et la terre peut s'en aller. en het land kan eigenlijk verdwijnen. Pour que cette terre reste à moi, Zodat het land van mij blijft, je lui dis, zeg ik hem, toi-même tu es jij bent zelf quelqu'un de résident temporaire. bent eigenlijk ook een tijdelijke bewoner. Donc tu dois renouveler ton visa. Dus je moet je visa eigenlijk steeds À ce hernieuwen. moment, Op elk moment, snap je? Parce que si le visa n'est pas renouvelé, Als je visa niet tu hernieuwt, deviens non désirable. dan word je eigenlijk niet meer, ben je niet meer Ou geleid. En tu es comme un étranger. dan ben je eigenlijk als een vreemdeling. Mais quand nous allons chez Abraham, Wanneer we bij Abraham gaan, c'est là où Abraham nous daar dit, zegt Abraham ons. il arrive à cette Hij terre-là. komt bij dat land aan. Il se dit, mais En hij zegt, ça c'est quoi ça? wat is dit? Donc je quitte Chaldée, Ik verlaat mijn stad. les États-Unis de l'époque, Eigenlijk dat was de Verenigde Staten van die tijd. pour aller Om naar en Éthiopie Ethiopië te gaan. à hériter les terres. Om daar het land te erven. Il arrive, Hij komt aan il se dit non, en hij zegt nee. Dieu n'est pas la même God fou. is toch geen S'il baas? m'a fait quitter Als hij mij les États-Unis de l'époque, als hij mij de Verenigde Staten van die tijd Pour laat aller. betrekken, om naar là où te gaan waar je ne vois rien waar d'extraordinaire, ik niks speciaals zie, c'est qu'il a quelque chose. dan heeft hij iets Est-ce que vous comprenez? wat beter is. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt ook. lui-même habitant dans Hein? cette terre-là, Hij woont zelf op die comme un étranger. als een vreemde. Mais quand Dieu parle de la terre, Maar wanneer God het heeft over het land, c'est qu'il parle d'autres choses. dan heeft hij het eigenlijk over Mais il andere parle dingen. de la terre. Maar hij praat over het land. C'est là où En daar is het. il veut que l'homme puisse habiter. Wil dat de mens eigenlijk gaat wonen. Mais quand on rentre au Maar commencement, als je terug gaat naar het begin, Dieu dit, zegt God, faisons l'homme laten we de mens creëren. à notre image, Naar mijn beeld. à notre ressemblance. Naar onze gelijkenis. N'est-ce pas? Niet waar? Il prend la terre, Hij neemt de aarde. il prend l'homme, Hij neemt de mens. parce que la Bible dit, Wat de Bijbel zegt. Adam Adam est devenu is une âme een vivante. levende C'est que ziel. Adam, Dus Adam c'est l'âme. is de ziel. Est-ce que vous comprenez? Il prend Adam, Hij neemt Adam il le met dans la terre. en hij zet hem op het land. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Il donne la terre Hij geeft hem eigenlijk het land. pour habiter. Om daar te wonen. Et nous comprenons maintenant En we begrijpen nu
que cette terre dat land a été donné à Adam. aan Adam gegeven was eigenlijk. Mais à un certain moment, Maar op een gegeven moment Adam avait faim. had Adam honger. Il voulait manger. Hij wilde eten. En voulant manger, En door te willen eten on lui a dit, werd hem gezegd: va verkoop la terre. het land. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que Want si Adam n'avait pas faim, als Adam geen honger had, Adam n'allait pas manger le fruit. had Adam geen fruit Il allait gegeten. dire à Want dan Ève, had dat tegen Eva mais toi gezegd. tu m'amènes le Maar fruit, je je geeft n'ai mij pas faim. fruit, maar ik heb geen honger. N'est-ce pas? Niet waar? Donc on mange quand on a faim. Je eet wanneer je pas honger hebt. faim. Wanneer je geen honger hebt, On ne mange pas. dan eet je niet. Est-ce que vous comprenez? Donc, et le diable a tenté En Ève. de duivel Parce heeft qu'Ève Eva avait verleid. faim. Want Eva had honger. Pour preuve, En als bewijs, quand le diable est venu tenter le Seigneur, wanneer de duivel de c'est quand il Heer avait faim. dat is wanneer hij honger had. Vous croyez que Dieu va rassasier? Dat wanneer je En de helemaal diable vol vient, bent, dat tu vois le fruit là-bas. Tu vas Dat dire, je je dan ne sais pas, fruit- je suis ik rassasié. ben al vol. Je n'ai même pas de plat. J'ai mangé comme un Net Congolais. als een Congolais. Parce qu'il y a un vrai Congolais, quand Een il mange, Congolais van il n'y a hij plus de eet. place pour les fruits. Er is geen plaats meer Est-ce voor que vous de fruit. comprenez? Il est plein. Hij is Vous vol. lui proposez des fruits, il dit non, non, non. Fruit hem, Je als suis, nee, nee, je nee. suis rassasié. Ik ben al volzet. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il était rassasié, Als hij volzet s'il était is, rassasié, als hij volzet was, elle n'allait pas avoir envie de pouvoir dan hoefde manger. hij eigenlijk niet te zien Donc, om het fruit te eten. Au moment où elle avait faim, Dus op het moment dat ze c'est là où honger le diable est venu Toen visiter, is de duivel n'est-ce pas, komen bezoeken. Ève, Toen is de duivel Eva komen bezoeken. pour lui dire, Om haar Ah, haar tu te veux zeggen, manger? hij wil eten. mais pourquoi tu ne manges pas? Maar waarom eet je niet? Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Or, En l'état de famine de staat van honger démontre aussi l'état de pauvreté. laat ook zien een staat van Est-ce que vous comprenez? armoede. Parce que quand tu es pauvre, Wanneer je arm bent, tu auras faim à tout moment. dan zul je altijd honger hebben. C'est comme ça, les pauvres ont faim, n'est-ce pas? Parce Arme que tu mensen n'as hebben pas la honger. capacité Want de je te bent niet in produire la staat nourriture. om zelf voedsel te maken. Rappelez-vous le pauvre Herinner je Lazare. jezelf, de arme Lazarus. Il était tout le temps affamé. Il avait altijd envie honger. de manger. Hij wilde eten. Ce qui tombait de la table. Hij wilde zelfs C'est eten ça. wat van De de riche. tafel kwam van de rijken. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on est pauvre, Dus wanneer je arm bent, on est affamé. dan heb je altijd honger. On vit la famine. Je leeft in hongersnood. Est-ce que vous comprenez? Heureux le pauvre. Wees blij, gelukkig zijn Ah, we mais de c'est armen. pour eux. Want het Heureux koninkrijk les is affamés. Heureux ceux qui ont soif. gelukkig zijn die honger Parce que ce hebben. sont des Want dat gens zijn, qui n'ont pas les moyens de se nourrir. zijn zij die de mogelijkheid niet hebben om zich te voeden. Dus we begrijpen. Ça démontre que Het laat zien cet état-là, dat die staat. n'est-ce pas, ils se sont rendus pauvres. Ze hebben zichzelf eigenlijk arm gemaakt. Ils ont mangé. En ze hebben gegeten. Voilà pourquoi dans Romains chapitre En 6, daarom in Romeinen 7, je crois le verset 14, si je ne me trompe pas, vers 14, la Bible dit, zegt de Bijbel. la chair a été vendue Het lichaam was verkocht au péché. aan de zon. Quand? Wanneer? C'est dans les jardins d'Éden, Dat is in de tijd van n'est-ce Eva. pas? Donc il y a une vente, Dus er was een verkoop. n'est-ce pas? Niet waar? Donc nous voyons la terre Dus we zien het land eigenlijk, a été vendue. dat die verkocht werd. Mais le Seigneur dit, Maar de Heer zegt, ça ne peut pas se vendre het définitivement. kan niet definitief verkocht worden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? La terre qui lui appartient Het land dat van hem was, ne se vend pas kan définitivement. nooit definitief verkocht worden. Il faut qu'il rachète ça. Hij moet Est-ce terugkomen. que vous comprenez? Begrijp je? Parce que c'est lui, Want hij is, le proche parent de l'homme. hij is eigenlijk de naaste ouder van de mens. Mais le problème pourrait se poser Maar het encore, probleem die je kunt stellen eigenlijk is cette terre, dat land, la poussière, de stof, le Seigneur va dire, de Heer gaat zeggen, tu es poussière, je bent stof, tu retourneras à la je zult poussière. terugkeren tot stof. N'est-ce pas? Niet waar? Mais la terre Maar het land appartient à l'Éternel. is van de Heer. Donc à ce moment-là, la Dus op dat poussière, moment, die stof, c'est que ce n'est pas vraiment la terre qui appartient à dan l'Éternel. is het eigenlijk niet N'est-ce pas? werkelijk het land dat van de Heer is.
Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens En daarom chapitre in 1 6. Corinthiërs Est-ce que le 6, verset que j'avais donné d'abord est correct? Yes. Attendez que je regarde Romains chapitre 7, 14, si c'est... Romeinen 7, vers 14. Voilà. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. We Voilà. weten dat de wet van Vous God een voyez, geestelijke c'est zaak quand is, même maar ik ben in l'exploit de retenir l'écriture. Donc, Dus dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 6, 1 Corinthiërs 6, au verset 12, vers 12. la Bible dit, tout De m'est Bijbel, permis, ik mag alles, mais tout n'est pas utile. maar niet alles is zinvol. Tout m'est permis, Hoewel ik alles mag, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. maar ik mag mij niets laten overheersen. Les aliments sont pour le ventre, Het voedsel is voor het lichaam. et le ventre pour les En het aliments, lichaam voor het voedsel. et Dieu détruira l'un comme les autres. God zal ze allebei overbodig maken. Donc, pourquoi nous mangeons? Dus waarom eten wij? C'est pour le ventre. Eigenlijk voor onze buik, Mais voor ons lichaam. quand tu manges, Maar wanneer je eet, est-ce que c'est seulement le ventre qui mange? is het eigenlijk alleen maar de buik die eet. Nee? Tout le monde aurait un ventre bégonnen. Anders zou iedereen Parce qu'il y een aura que hele le grote ventre buik qui hebben. mange Maar alleen de buik zou et le eten. reste ne mange pas. De rest zou eigenlijk Donc niet quand eten. nous mangeons, Dus wanneer wij eten, ça va au ventre, gaat naar de le buik. ventre distribue à tout le corps. En Donc ici de nous buik voyons que die verspreidt uiteindelijk le naar het hele lichaam. ventre Dus de buik parle heeft het over de la chair, het lichaam. n'est-ce pas? Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. maar wacht. Ons lichaam is niet bestemd voor ontucht, Il est pour le Seigneur maar voor de et Heer. le Seigneur est pour le corps. En de Heer zorgt voor het lichaam. Ah. Le corps Dus het lichaam pour le Seigneur is voor de Heer. et En le Seigneur de Heer est pour le corps. is voor het lichaam. Là où est le Seigneur, Daar waar de Heer c'est is, là où est l'Esprit. daar is de geest eigenlijk ook. Dieu est Esprit, God is geest, n'est-ce pas? niet waar? Vous allez comprendre que pour que Dieu agisse, Je gaat begrijpen, zodat God kan handelen. il utilise le corps. Dan gebruikt hij het lichaam. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc, le corps est pour le Seigneur Het lichaam is voor de Heer. et le Seigneur En de est Heer pour le corps. is voor het lichaam. En tout cas, c'est vrai que Het is waar dat pour arriver ici, om daar te komen, Paul passe par le ventre. gaat Paulus eigenlijk voorbij de buik. N'est-ce pas? Il dit, Hij zegt, le ventre est fait pour les aliments. dus Les de aliments buik, sont faits pour le ventre. de buik is gemaakt voor het voedsel voor Mais de les buik. deux seront détruits. Maar de twee worden vernietigd eigenlijk. Or, nous savons En wij weten que la chair dat het lichaam sera détruite. zal ook vernietigd. Car la Bible dit, Want de Bijbel zegt, le sang et la chair ne peuvent hériter le het royaume. bloed en het lichaam kunnen het koninkrijk niet erven. Mais le corps dont on est en train de Maar parler het ici, lichaam waar we het hier over hebben, ce n'est pas la chair, is niet ons lichaam eigenlijk. n'est-ce pas? Ce n'est pas la chair. Het is niet ons lichaam. Donc nous comprenons que Dus we begrijpen, ce corps ici dit lichaam parle d'un autre corps. heeft het eigenlijk over een ander lichaam. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur dit, En daarom zegt de Heer, cet autre corps-là, dat ander lichaam, c'est pour ça que le Seigneur est. daar is de Heer eigenlijk voor. Et ce corps-là En dat lichaam est pour le Seigneur. is voor de Heer. Maintenant, je prends. Maar nu neem ik. Il dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Het lichaam is niet voor ontucht. Directement, Direct dans la compréhension, in ons nous begrip allons revenir sur cette chair. gaan we eigenlijk naar dit lichaam N'est-ce pas? terugkeren, nietwaar? On revient directement sur la chair. Dan komen we terug op ons Doe. lichaam. En dan C'est comme s'il parle toujours de la chair. is het alsof hij het nog steeds over ons lichaam heeft. Mais comme on a déjà marqué la différence, Maar ons al het verschil hebben c'est gemaakt. pas mauvais hein, de dire comme ça. Het is niet slecht om zo te lezen. Mais moi, je vais garder la Ouais. différence. Ik wil het verschil houden. Parce qu'il a commencé par dire Want hij is begonnen door te zeggen que le ventre, dat de c'est buik pour les aliments voor het pour voedsel le en het ventre, voedsel voor het ça buik. sera détruit. En dat zal worden Nous vernietigd. avons identifié We cela hebben comme dat étant la chair. geïdentificeerd als zijn het lichaam. Voilà pourquoi la En chair daarom het lichaam
n'est pas pour le Seigneur. is niet voor de Heer. La Bible dit, De Bijbel celui zegt, qui s'affectionne degene aux die choses de la chair zich houden aan de est dingen van het en lichaam, inimitié avec Dieu. is eigenlijk een vijand. Donc le corps dont on est en train de parler En want we hier n'est hebben, pas la chair. dat lichaam is niet. Mais quand Paul parle, Maar wanneer Paulus praat, la compréhension que nous avons, het begrip dat wij elle dit hebben, que le zegt, corps n'est pas pour het lichaam is l'impudicité. niet voor ontucht. Nous Wij revenons komen terug. facilement sur la chair. We komen gemakkelijk terug Parce op dit que lichaam. l'impudicité, Want nous savons que overspelligheid, c'est ontucht. cette chair qui la commet. Dit lichaam ja, doet eraan eigenlijk. N'est-ce pas? Niet waar? Mais maintenant, je prends ce que le Seigneur dit. Neem ik wat de Heer. Il vous a été dit Het is aan jullie gezegd geweest de ne point commettre l'adultère. om niet overspelig te zijn. Oui? Donc, Dus maintenant il dit, nu zegt quand hij, quelqu'un als iemand pense, denkt prend la femme d'autrui, de vrouw van l'amène iemand dans la chambre, naar een kamer la déshabille, en haar uitkleedt, il a déjà commis l'impudicité. dan heeft hij eigenlijk al de fouten Est-ce que vous begaan comprenez? van overspeligheid. Il l'a commis, Dan heeft hij het al pas gedaan. avec la chair, Niet met het lichaam, mais maar avec le corps ici. met het Est-ce que vous lichaam waar comprenez? het daarover gaat. Parce que l'impudicité, c'est comment tu fais avec le corps. Want overspeligheid Est-ce que vous comprenez? ga je altijd met het lichaam. Voilà pourquoi ici il va En définir daarom hier gaat hij definiëren. le péché d'impudicité Hij gaat de zondes van comme étant le onverschilligheid plus van- grand péché. als zijnde de grootste zonde. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce qu'il dit quelques C'est- autres péchés, Alle andere zonden c'est en dehors du corps. is buiten het lichaam. Mais l'impudicité, Maar c'est overspeligheid contre son corps. is eigenlijk tegen je lichaam. Donc les autres péchés, Dus de andere zondes, c'est moins grave. die zijn minder erg eigenlijk. Ici, En hier, si tu as déjà tué quelqu'un, als je iemand tu peux te vermoord hebt, consoler. dan kun je eigenlijk een beetje troosten. Vous allez voir que maintenant le monde, Je gaat zien dat nu de wereld entre quelqu'un qui a tué tussen iemand die et gedood heeft quelqu'un qui commet en l'impudicité, iemand die overspeligheid on pleegt. va dire, oh, We gaan zeggen, oh, c'est lui-ci, mais c'est son corps. degene, dat is zijn lichaam toch? Il se donne plaisir avec son corps. Hij doet plezier aan zijn lichaam. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Wat heeft hij slechts gedaan? Il a mis les bikinis, Hij heeft de bikini il aan. fait très chaud, Het is warm ouais, il se promène, en zij gaat naar buiten. c'est impudique. Overspelig. Mais Ah. qu'est-ce qu'on a fait du mal à quelqu'un? Wie heeft ze iets On a slechts fait du gedaan? mal à quelqu'un? Is er iemand die iets slechts Je gedaan? prends de l'air, je bronze. Ik ga even naar de lucht nemen. Ik ga wel Elle even... prend Zonne. de gros essuies là. Ze neemt zo die grote Ik ga er naar handdoeken en ze gaat die daarin Elle, zetten. elle dort en Dat is train de slaap. prendre. Terwijl ze de zon opneemt. Est-ce que vous voyez? Maintenant on te dit, Maar nu wordt je gezegd, celui-ci diegene daar a tué 3 personnes. heeft 3 mensen gedood. Vous voyez? C'est trop grave. Dat is het erge. Mais 1 Corinthiens chapitre Maar 6, 1 Corinthiërs 6 ça, zegt, c'est encore rien. dat is nog steeds niet. Parce que c'est en dehors de son corps. Dat is buiten. Mais est-ce que vous comprenez? Dat begrijp je. Et c'est là que nous comprenons En maintenant daar begrijpen we nu ook. que Dat le corps het lichaam, dont on parle pour le Seigneur, dat eigenlijk voor de Heer is. regardons d'abord chez le Seigneur lui-même. Kijk zelf bij de Heer Au zelf. commencement était la In het parole, begin was er het woord. la parole était avec Dieu, Het woord was la het parole woord. était Dieu. Het woord was Cette God. parole Dit woord s'est faite is chair. lichaam geworden. Et cette chair-là, Dit lichaam, le jour où il va chicoter les gens au temple, dat hij de mensen il gaat dira, slaan bij de tempel. détruisez ce Hij zegt, temple, vernietig die je tempel. le rebâtirai en 3 Ik jours. zal je in 3 dagen Il opbouwen. parlait de quoi? Daar had hij Il het over. parlait de son Dat corps. was zijn eigen Quand nous lichaam. rentrons avec Moïse, Naar Mozes. le Seigneur De dit, Heer zegt, faites-moi maak voor le mij tabernacle tabernacle pour que je puisse habiter dedans. kan wonen. Le tabernacle est pour le Seigneur Tabernacle is voor de et le Heer. Seigneur pour le De tabernacle. Heer voor de Et tabernakel. Salomon vient, En Salomo il komt. fait le temple, Maakt de tempel. c'est pour le Seigneur Dat is voor de et Heer. le Seigneur est pour le En de temple. Heer is voor die tempel. Et c'est ce corps-là Dat que le lichaam, Seigneur a porté. dat lichaam heeft de Heer gedragen. Et maintenant la Bible dit, En nu zegt hij, quand nous croyons, wanneer wij geloven, nous sommes membres du wij corps zijn deel du van het Seigneur. lichaam van Est-ce que Christus. vous comprenez? Begrijp je? C'est ce corps-là Dat pour lichaam, lequel le Seigneur a fait. daar is de Mais Heer. ce corps Maar dat s'est lichaam, retrouvé où? waar heeft het zich bevonden? Dans une terre In een land qui a été vendue dat verkocht was aan de zonde. au péché. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Voilà maintenant. En daarom Vous allez comprendre que ga je begrijpen, partout où overal le Seigneur reconnaît que son corps y est, waar de Heer erkent dat zijn lichaam er is, il doit racheter ça. hij moet het terugkopen.
Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce qu'il est fait pour le corps. Want hij is Maar gemaakt le voor corps dat est pour lichaam. lui. En dat lichaam is voor hem. Maintenant, il a pris Maar hij heeft nu son pied. zijn voet Il t'a genomen. donné ça. En hij heeft het aan jou Il gegeven. doit récupérer Hij ça. moet het terugkrijgen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Même si tu as été vendu au Zelfs péché, als jij aan de Il grond sait gekocht que- wordt, hij weet, là, daar, est-ce que vous voyez que ce corps ici, dat dit lichaam hier, n'est-ce pas, est réellement porté par l'autre corps wordt door het andere de lichaam manière gedragen. temporelle, Op n'est-ce pas? een tijdelijke manier. Voilà pourquoi le Seigneur En daarom refuse weigert de Heer que la terre soit vendue pour toujours. dat het land eigenlijk voor altijd verkocht wordt. Il doit récupérer Hij ça. moet het terugkrijgen. Et il a dit au En hij jubilé. zei bij het jubileum. Voilà pourquoi le jubilé, En daarom is het c'est jubileum synonyme de récupérer is eigenlijk synoniem om terug te krijgen ce qu'on avait perdu. wat we verloren waren. Mais les gens, Maar mensen, pour eux, le jubilé, voor hun een jubileum, ils voient quand ils regardent. J'ai perdu mon commerce, ik ben mijn handel of zo j'ai perdu mon kwijtgeraakt. travail, Ik ben mijn baan j'ai perdu kwijtgeraakt. mon mariage. Ik heb mijn récupérer. huwelijk verloren. Ik ga Mais terug. il ne sait pas que l'homme a perdu Maar le hij jardin. weet niet dat die persoon Est-ce que vous comprenez? de tuin heeft Il verloren. a perdu le Hij jardin heeft de tuin où verloren. il dominait. Maar hij domineerde. L'homme a dominé surtout dans le jardin. Hij heeft vooral in de tuin van Eden gedomineerd. Donc au jubilé, Dus op nous het devons jubileum rentrer, moeten wij récupérer terugkrijgen ce qui a été perdu. wat verloren is. Mais les gens Maar mensen sont limités par zijn gestopt bij le ventre encore. de buik. Ils croient qu'au jubilé, Ze denken dat bij het jubileum, ce qu'ils avaient perdu, wat ze verloren zijn, c'était les aliments dat waren het voedsel pour le ventre. voor de buik. Mais les deux seront détruits. Maar de twee zullen vernietigd worden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Donc nous voyons, Dus wij zien, voilà pourquoi daarom, Israël qui est la terre Israël, promise. dat het beloofde land was. Or, cette terre parle En dat land heeft het over de l'homme. de mens. L'homme De mens qui vient par la promesse. die door de belofte komt. Et nous avons le cas de Isaac. En we hebben het geval van Isaac. Je viendrai à cette même époque. Ik ga terugkeren zelfs in Sarah die aura un leeftijd. fils. En Sarah zal een zoon krijgen. Et Isaac est le symbole En Isaac is een symbool de ceux qui naissent, van zij die geboren worden. non pas par la volonté de l'homme, Niet door de wil van de ni de la persoon, chair. niet door het lichaam. Voilà pourquoi la Bible dit En daarom que ceux qui ont reçu la lumière dat zij die het lichaam hebben gekregen, deviennent enfants de Dieu, dat die kind van God worden. pas par la chair, Niet door het lichaam, mais par la volonté de maar Dieu. door de wil van God. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre En daarom ga je begrijpen. que la terre promise Het beloofde land parle des enfants de Dieu heeft het eigenlijk over de kinderen van God. qui, à un certain moment, Die op een gegeven moment, ont été réellement livrés au péché. die aan de zonde werden gegeven. Mais comme Dieu les a livrés au péché, Maar om God, il omdat doit God ze heeft respecter sa gebracht, propre hij loi. moet zijn eigen wet C'est respecteren. pas pour toujours. Niet voor altijd. Mais en Égypte, Maar in Egypte, si on t'achète, als je daar gekocht tu es wordt, esclave pour toujours. ben je voor altijd geslaafd. À moins que tu sois Joseph. Tenzij je Jozef bent. Est-ce que vous comprenez? Alleen Jozef komt uit. Parce qu'il est bon, Joseph de ta famille, Joseph de Jozef ta van jou- famille. Jozef van jouw familie. Tu ne sais pas expliquer les paraboles, Je kunt geen parabolen, beeldspraak uitleggen. mais les combattantes, Maar die strijders, pas les combattantes jusqu'à la mort, niet die strijders tot aan de dood. les combattantes De vont strijders, te dire que ze gaan je zeggen. toi, les Joseph de la famille, Jij, de Jozef van de en familie, réalité, mijn tu realiteit. es le cheval de la famille. Je bent het paard van de familie. Hein? Ouais. Zie je? Ils vont te dire que tu es le cheval de la Je famille. bent het paard van de familie. Ils sont là, toi tu travailles, Jij bent aan het werken voor hun eigenlijk. mais les autres, Maar die anderen, les hommes de prospérité, de mensen die wel vont gaan. te dire que tu vas être le Joseph de la famille. Je wilt toch de Jozef van de familie zijn. Nous rassemblons les deux We enseignements gaan de twee onderwijzen bij elkaar. parce que tu n'expliques pas les songes, Want je bent de dromen eigenlijk niet aan het tu resteras uitleggen. esclave Je zult dan altijd een slaaf pour blijven. toujours pour tes frères et sœurs. Voor altijd voor je broeders en zusters. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je?
Parce que ce qui n'appartient pas à Want l'Éternel, wat niet van de Heer is, vendez comme vous voulez, verkoop het faites les affaires comme vous voulez. Doe wat je wilt. Mais ce qui appartient à Maar wat van de l'Éternel, Heer is, ce qui a été vendu, wat verkocht is, sera racheté. dat kan teruggekocht worden. Voilà pourquoi En daarom il donne encore l'image is dat nog weer een beeld pour dire om te zeggen, que lorsque quelqu'un wanneer iemand achète koopt, une maison, wanneer iemand een huis il koopt, se trouve dans une ville die in een stad woont, entourée, n'est-ce pas, die omringd is door de muren, montagnes, van gebergtes. des murs. Dus die door muren eigenlijk. Le propriétaire De eigenaar a droit heeft de het recht, rachat seulement pendant une année. heeft het recht om het terug te kopen, maar voor 1 jaar. C'est ici. En hier, Quand tu viens avec la logique, als je met logica gaat komen, oh bon, nous avons vu comme ça, dus we hebben gezien, tu vas échouer ici, je gaat hier falen, n'est-ce pas? niet waar? Donc ils ont droit de rachat. Dus ze hebben het recht om terug te kopen, van terugkopen voor 1 jaar. Après une année, En na dat jaar, celui qui a acheté degene die het gekocht heeft, reste propriétaire pour toujours. blijft voor altijd de eigenaar. Mais Maar quand vous lisez la Bible, wanneer je de Bijbel leest, la ville qui a été entourée de murs, de stad die eigenlijk door de muren in Israël. in Israël, ah, dat is Jericho. Jéricho, Jericho, mais la ville qui a, maar de stad die, les murs de Jéricho ont été ébranlés. Hein? de muur van Jericho waren gevallen. En daarom werd Celui qui va rebâtir les murs de Jéricho degene die de paiera. muren gaat terug opbouwen van Jericho, zal zijn 2 zonen verliezen. Mais vous allez comprendre Maar je que gaat Jérusalem, begrijpen, Jeruzalem c'est aussi cette ville qui a été, is ook een stad n'est-ce omringd pas, door murée. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Quand nous prenons même Jéricho, Wanneer we zelfs les Jericho murs de nemen, Jéricho, c'est de pour muur se van Jericho, protéger, n'est-ce pas? die waren best verdedigd, nietwaar? Parce que les villes Want de steden étaient fortifiées par des murs. werden versterkt door muren. Est-ce que vous comprenez? C'est une ville Het fortifiée. was een versterkte stad. Donc le mur, Dus die muur c'est pour se protéger. is eigenlijk om jezelf te verdedigen. Jérusalem En Jeruzalem était aussi une ville was ook een stad entourée de murs. dat omringd was door muren. Et Jérusalem, En Jeruzalem c'est vraiment le symbole par excellence is het perfecte symbool de ce qui appartient à Dieu. van wat van God is. Parce que c'est la cité Want dat is eigenlijk de stad du roi. van de koning. Est-ce que vous comprenez? Jérusalem, Jeruzalem c'est la cité du Dieu vivant. is de stad van de levende God. Dieu va répéter ça. Est-ce que vous God gaat het comprenez? meerdere keren herhalen zelfs. Voilà pourquoi Daarom, nous comprenons que we begrijpen dat si vous lisez le livre d'Esdras, als je het boek van Esdras leest, on va dire au roi qui a wat tegen de koning ordonné, gezegd die bevolen heeft je crois, à Esdras de aan construire le Esdras mur. om een muur te maken. Les ennemis vont dire, De vijanden gaan zeggen, si les murs s'élèvent, als de muren omhoog gaan, tu n'auras plus de possession dan zul je geen bezit meer hebben de ce côté ici. van deze kant Est-ce eigenlijk. que vous comprenez? Begrijp je? Donc, pourquoi? Parce qu'ils vont se retrancher Want ze gaan zich eigenlijk dan... et tu n'auras plus le pouvoir. Hij zult niet meer de Tu macht ne hebben. pourras plus régner sur Je eux. zult niet meer over hun heersen. Esdras, je crois, 4, verset 16, si vous Hier lisez. maar gezien. Vers 16. Vous allez voir. Donc, Dus, là, nous comprenons que daar begrijpen we. Israël qui est allé en esclavagisme, Israël, dat eigenlijk le Seigneur slaaf dit, werd, de Heer zegt, celui qui pêche degene die est zonde esclave du péché. is slaaf van de zonde. C'est à cause du péché qu'ils sont allés Het là-bas. is door de zonde dat ze naar daar C'est à zijn. cause du Het péché is door de zonde que les murs ont été détruits. dat die muren werden Est-ce que vernietigd. vous comprenez? Dès qu'ils reconstruisent le mur, Terug opbouwen. les gens disent Mensen zeggen dan, que l'ennemi qui les a oppressés de n'aura plus. vijand die hen onderdrukte, Est-ce que vous comprenez zal het eigenlijk niet meer, l'importance des murs? zal het niet meer onderdrukken. Dus dat is eigenlijk het belang van die muren. Et vous savez qu'on plaçait les gardes sur le mur pour avertir. Garde. Er werd altijd wachten gezet op de muren om eigenlijk om te waarschuwen als er vijanden komen. Donc, quand le danger vient, Dus wanneer er gevaar komt, les gardes, die wachten. n'est-ce pas, ils veillent nuit et jour. Ze waken eigenlijk dag en nacht. Ce sont des sentinelles. Het zijn eigenlijk soldaten. Et la Bible dit à De Ézéchiel, Bijbel zegt tegen, je te fais sentinelle ik maak je een soldaat afin de pouvoir prévenir ce peuple. om eigenlijk dit volk te kunnen Mais il se waarschuwen. place où? Maar
Maar waar zit hij? Sur les murs. Op de muur. Quand vous allez dans Ézéchiel, Als je naar Ezekiel gaat, les murs, de muren, sur les murs du temple, op de muren van de tempel, de la ville, van het stad eigenlijk, van de stad, il y avait des scènes de chérubins. waren eigenlijk Les chérubins, les anges protecteurs. waren eigenlijk beschermengelen. Donc c'est pour garder. Dat is eigenlijk om C'est te pour bewaken, protéger. om te beschermen. Quand nous lisons en Als Apocalypse, wij in openbaring les lezen, murs sont fondés sur muren les apôtres. werden gefundeerd op de apostelen. Est-ce que vous comprenez? Jérusalem, Jeruzalem, la cité du Dieu, de stad van God. n'est-ce pas? Ziet waar? Ça s'achète. Dat koopt zich toch? Apocalypse chapitre 3. Openbaring 3. Il dit venez à moi, Kom naar mij. venez acheter Kom kopen. de l'or éprouvé. Kom goud kopen. On achète Je koopt sans argent. Hein. zonder geld. Niet waar? Mais c'est peut-être l'homme blanc qui nous a amené l'argent. Ja, het is de blanke mens die ons het geld heeft meegebracht. Il y avait d'autres sociétés, il n'y avait pas l'argent. Er waren samenlevingen waar geen geld Ils was. achetaient Ze kochten et ils vendaient. en ze verkochten. Donc on peut acheter Dus je kunt en faisant le troc. door een ruil te doen. Pour avoir une maison Om een huis te hebben dans Jérusalem, in dans la Jeruzalem, ville in sainte, de heilige stad, dans la cité du Dieu de vivant, stad van de levende God. tu dois vendre. Moet je verkopen eigenlijk. Est-ce que vous? Niet waar? Tu dois acheter, Je moet kopen, mais tu dois donner. maar je moet eerst geven. Tu donnes ta vie Je geeft je leven pour que tu aies. zodat je de Est-ce que vous leven comprenez? hebt. Snap je? Or, En nous comprenons que cette Jérusalem we begrijpen dat deze Jeruzalem appartenait à qui? aan wie behoorde? À Israël, Aan Israël. n'est-ce pas? Niet waar? Le frère, De broeders. c'est pourquoi je parle là. Ja, dat praat ik ook traag. Quand il trouve que c'est trop, Maar hij vindt dat het te veel is. je reprends Ik neem het pour qu'il terug aan. comprenne. Dat hij het begrijpt. Parce que lui, comme on a déjà dit, On het al Jérusalem, gezegd, Jeruzalem. il comprend que c'est Hij l'église. begrijpt dat is de Donc, kerk. il a compris. Hij Maintenant, begrijpt. quand je suis allé à Israël, Maar ik naar Israël ben gegaan. l'église, donc il Nog garde eens de kerk. l'église. Hij houdt de L'église kerk. encore. Nog eens de kerk. Non, c'est pas comme ça. Nee, zo is het niet. Jérusalem, Jeruzalem, chez eux, bij hun, n'est plus l'église. is niet meer de kerk. C'est Galates chapitre 2 qui nous Galaten dit. 2 zegt het. Il dit qu'Abraham avait deux femmes, Abraham had twee vrouwen. Agar Agar et Sarah. en Sarah. On dit que En hij Agar zegt, Agar signifie Sinaï. wil zeggen Sinaï. Ok? Et Sarah, Sarah c'est notre mère. is onze La moeder. Jérusalem Het céleste. heilige Maintenant, il Jeruzalem. reprend pour dire, Maar nu zegt hij terug. tel que Zoals le fils charnel de lichamelijke dood, maltraitait celui qui était venu par la promesse, de mishandelde. de la même manière aujourd'hui, Op dezelfde manier ceux qui vandaag. sont sur Jérusalem Zijn physique die het fysieke nous Jeruzalem zijn, persécutent. Est-ce que tu comprends? zij mishandelen ons. Parce qu'ils ont dit, Want la prière s'est faite dans le temple. gebed Le gebeurt in Seigneur de dit, tempel en de ce Beheer. n'est ni au temple, Het is niet in de ni sur tempel, cette montagne. nog op deze Donc aarde. vous restez avec Jérusalem Dus physique. we blijven de Nous, fysieke nous allons Jeruzalem. adorer En wij gaan lopen. la Jérusalem, Wij gaan de nieuwe. à Jérusalem qui n'est pas physique. Tu We gaan comprends? een niet fysieke Jeruzalem lopen. La Jérusalem qui n'est pas physique, c'est pour nous. En die La Jeruzalem is voor ons. Jérusalem physique, c'est pour De eux. fysieke Jeruzalem is voor de anderen. Mais pour que nous puissions entrer dans la Jérusalem Zodat je céleste, in de eux hemelse doivent Jeruzalem gaat, vendre zij moeten leurs verkopen. droits. Zij moeten hun rechten verkopen. Est-ce que tu comprends? Begrijp je? Ah, maintenant il a compris. Nu heeft hij het begrepen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, En de Bijbel zegt, normalement, dans maar un an, op 1 ils jaar devraient racheter cela. kunnen ze terugkopen. Voilà pourquoi, dans une autre En manière, daarom op een andere manier le Seigneur dit, zegt hij, l'Esprit du Seigneur est sur moi, de il geest m'a oint van de Heer is op mij, pour gezalfd inaugurer om une année de grâce. een jaar van genade in te wijden. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Malgré qu'ils sont vendus Ook al zijn ze dans l'année de la grâce, maar in die de s'ils jaar van se genade, rachètent, als ze zich terugkopen, ils reviennent. komen ze terug. Est-ce que vous comprenez? Waar? Comme ce fut le cas Zoals het des geval was 5000 âmes bij de que Pierre a 5000 prêché. die
C'était des Juifs. gebeden. Het waren, Est-ce que vous comprenez? het waren Joden. Aujourd'hui, Vandaag, le fils d'Israël, de zoon van il Israël, croit à cette parole, die in dit woord il rachète son droit, hij n'est-ce pas? komt eigenlijk zijn recht terug. Il peut entrer. Hij kan naar binnen. Or, En nous passons une année de grâce we gaan het jaar van genade voorbij. et Jérusalem va rester pour nous. En Jeruzalem blijft dan voor ons. Voilà pourquoi Jérusalem c'est la femme. En daarom, Jeruzalem is de vrouw. Le droit d'être femme, Het recht om vrouw te zijn, c'est pour nous. dat is voor ons. Israël va perdre ça. Israël gaat het verliezen. Va perdre le droit d'être femme. Israël gaat het recht Mais verliezen om vrouw te zijn. pourra venir Maar kan terugkomen assister à la fête de la femme. om bij het feest aanwezig te zijn van de vrouw. Hein? Donc il y a une sœur Er is een zuster qui te regarde, die je aankijkt. regarde comme, oh, En kijkt je, oh, celui-ci, degene hier. comme un moine comme ça. Vous voyez? Mais tu, moine tibétain, c'est quoi, il faut lire, il faut suivre les informations. Tu connais le Dalai Lama? Ah, c'est un moine, voilà. Voilà, donc, Net als een monnik. voilà. Donc, vous allez comprendre que Dat wil il zeggen, regarde. Oh, tu viens là-bas. ah, je komt Ma daar. soeur, Mijn je zuster. peux t'épouser. Ik wil met je Viens trouwen. comme ça. Dit en dat. Moi, j'aime les gens, Maar ik hou van mensen, les frères de broeders de Djatans. die wel Oui. een charme hebben. Un frère de Djatans, Die zo'n broeders ce sont zijn. les frères que nous surveillons. Dat zijn broeders die wij in het oog houden eigenlijk. Parce que quand tu crois la parole, Want als je in het woord normalement la Djatans doit partir. Mais quand tu as attitude encore moet Djatans, hebben, maar als je nog steeds die attitude hebt, hein, nous comprenons que toi, we on doit te begrijpen, surveiller. wij moeten je in de gaten houden eigenlijk. Parce qu'on n'est pas trop sûr de Want we toi. zijn nog niet zeker van jou. Parce que l'intérieur change, Want het l'extérieur innerlijk doit verandert, changer aussi. dan moet het uiterlijk ook veranderen. Mais ton extérieur est Maar jouw toujours uiterlijk is nog steeds avec la Bible, mais met de Bijbel, maar. tu fais deux parties sur tes chaussures. En als je schoenen dan een beetje zo vies worden, Qui observe ça? wie let erop eigenlijk? Donc, dans ta tête, Dus in jouw hoofd al. tu te dis, Je zegt dan, il y a des er observatrices. zijn mensen die aan het kijken zijn. Est-ce que Aan vous het comprenez? observeren zijn. Et tu te préoccupes de ça. En je maakt je daar eigenlijk zorgen op. Maintenant, Maar nu, ça c'est une illustration. dat is een illustratie Vous eigenlijk. comprenez? Begrijp je? Elle te boude. Ze werkt je tegen. Et pourtant, En maintenant tu pars chez une autre je soeur gaat nu bij een andere zuster qui accepte. die aanvaardt. Il y a fête. Er is een Elle feest. viendra. Ze zal komen. Mais elle viendra assister. Maar ze gaat komen Non, pas assisteren. comme ça. Niet als zij de vrouw is. Hein, tu comprends? Begrijp je? Donc Israël va venir, Dus Israël gaat komen. mais elle ne viendra plus en qualité Maar d'épouse. het gaat niet komen als kwaliteit als zijn bruid. Parce que Want l'épouse, de bruid c'est la ville is de stad entourée. die omringt. C'est la ville Het is de stad protégée. die beschermt. N'est-ce pas? Niet waar? C'est la ville Het is de stad du grand roi. van de grote C'est koning. là où le roi habite. Daar woont C'est la propriété du roi. Het eigen Est-ce que vous van de comprenez? koning. Voilà pourquoi En daarom vous allez comprendre que ga je begrijpen. c'est dans cette année de Het is grâce in dat jaar van genade que nous avons accès dat we eigenlijk de toegang hebben dans la cité in du Dieu vivant. in de stad van de levende God. Voilà Zo, dat was ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Dat was wat we hierover konden zeggen. Que le Seigneur nous soit favorable, Dat hij hier ons genadig is. que le Seigneur nous bénisse Dat hij ons zegent. dans le nom précieux et glorieux de In notre zijn Seigneur naam, in Jésus. zijn eigen naam.